unsay English sa paypay? Unsay English sa paypay? Unsay English sa paypay? Kusga. Sate, what color? Red. Okay, what color? Red is what color? Red. Unsay English sa red? Pula. Very good. Okay, sate. Okay, ang paypay na to is ingatan mo ng maayos. Okay, ang pili niya, pili na gubat. Okay, kasi ang paypay na to, ang pili na nito is 15,000. Yes, mahal siya. Mahal siya mo sa mga props sa magic. Yes. Okay, anong 15,000 natin? Kaya hangin na, bugnaw pa na sa airport. Bugnaw, dili! Bugnaw, kapulong bugnaw yung paypay, dili! Kapalo. Okay? So, ate, ganito paggamit. Tanawa sa bugnaw para di ka makaguba. Okay? So, i-hold. Watch, tanawa sa hold. Tapos, i-shake. I-shake mo ha. I-shake yung tarong. Shake. Tapos, i-blow. Huyupon katulo. Tapos, open. Okay? So, wait lang. Hulatang spear ka lang. Anak, pag-dulit. Anak. Okay, wait lang. Hulatang spear lang. Ready. And go. Shake. 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 Blow. Open. Okay? Tapos, i-shake yun yung tarong. Shake. Shake. Tapos, i-blow yun katulo. Huyun pa yung katulo. Tapos, open. Dili na ko ba, ha? Anak po. Ulang tako. Ipang una-una. Ready. And, go. Shake. 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 Blow. Open. Okay, para maayos to, ipablow sa ano la ate. Ate, huyo pa ate. Huyo pa lang. Ikaw. 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 Blow. Okay. So, ate, i-blow na lang ayos na to. Okay? So, ano paggamit ate o? I-shake. Shake yung tarong. Shake. Tapos, i-blow ka to. Tapos, open. Oh, nili ko ba ha? Ikaw. Ulat ako. Ipapuna. Ready? And go! Shake! 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 Blow! Open! Linggo na natin ako. Okay, palaman si ate! One more! More pa! Okay, pasensya ko na tapos sa magic show ni Kuya Tao. Okay? And now, it's time for twisting balloons. Okay. So, kids, eto na watch.
a sword. Sword me. Okay, what is this? Balloon? Balloon sword. Para kay Jalet. Okay, where's Jalet? Okay, Jalet.